بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تبارك وتعالى بشابشي شكريا. الحمد لله، الله تبارك وتعالى نعمة والعالى الور بشابشي عسي. الحمد لله ثم الحمد لله. الله نعمتنا رغني تسعد دولي بني كل قرين فريم بشبر نعمة يد دنيا مز الله تبارك وتعالى يعلى المسلم بنيديا. والحمد لله رب العالمين. او بيان الله ربيون اسلام دينيان بشبر نعمت زنيامت واتو زيبوي زوبوي لكن اسلام خود نعمتيان مزافان زنيامت خمي زيبوي زوبوي اسلام دينيان خمي نزاغوفان زنيامت فرا زيبوي زوبوي دينيان مفرافان कि अल्लाह बोले बोलो बयान दुनियार शांति ओ दीनियान लो यारे आखिरत शांति ओ दीनियान लो यारे अल्लाह तबारक व तआला ज़ुनियाना रे दीन इस्लाम मदताई करी वल्लाह तौफीक दी दोले हयात जिंदगी ओ मुसलमान मुरीबश मजी ओ मुसलमान मुरीबादी ओ मुसलमान ओ बयानुल हम बिशी खुश खबरी बिशी शांतिर होता बिशी आराम होता बिशी फसल वाला होता मुसलमान दीनियान मजे तायदारन मोरेफान तायदारन बल्कि यान मजे मोरिखारन इख्वानी अल्लाह तबारक व तआला नियमतिन जने आला गुनी कुलुरिन खरीद दोले अल्लाह यार होदम लिल्लाह व इन ta'uddu ni'matallahi Allah ni'amatin zodi goni to sodole goni kulkulina fariba subhanallah yan baad khode innal insana lazalumun kaffar insan beshabishi zulum goranna ni'amatan nashkuri goranna Allah bayana Allah rabbiyan नियामत और नाशुक्र हो गया बिशी बोनशिस हमेशा अल्लाह तबारक व तआला शुक्रिया करन ओ अल्लाह तुम्हारा शुक्रिया ओ हर दिन नियामत माजी और तुम्हारा शुक्रिया ओ नो हर दिन नियामत और माजी और तुम्हारा शुक्रिया ओ अल्लाह तुम राजी हो हम शुक्रिया तुम राजी हो बादी हो शुक्रिया शुक्र माजी अल्लाह तबारक व तआला शुक्रिया दुख मजी अल्लाह तबारक व तआला शुक्रिया फरद मजी अल्लाह तबारक व तआला शुक्रिया तमाम मजी अल्लाह तबारक व तआला शुक्रिया खुशी मजी अल्लाह तबारक व तआला शुक्रिया फरशानी मजी अल्लाह तबारक व तआला शुक्रिया इख्वानी अल्लाह तबारक व तआला शुक्रिया देने के आरा ज़बाने गरी ज़बाने खोई या मक्खन बिशी बरो रहमत ज़बाने अल्लाह शुक्रिया करे फरिदियान लेकिन सिर्फ ज़बाने शुक्रिया खो यारे हम नफरा दूरम मद बसनो दूरम मद किफाया नो दूरम मद बासी न भरीबा बना ज़बाने शुक्रिया करे यारे ज़बाने शुक्रिया करो दियानो बाला लेकिन सिर्फ ज़बाने शुक्रिया करे यारे बासी न भरीबा हम हाथ में तो अमल मजिया भरीबो फिर मजिया भरीबो अमल शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे जैसे अल्लाह ये दिए शिष्यान अल्लाह तबारक व तआला
হাম মাঝে দিন মাঝে ইস্তেমালন যে মানুষ করে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বালা আওয়াজ দিয়ে তেলাওয়াত মাঝে আল্লাহর কোরআনের আয়াত মাঝে ইস্তেমালন যে মানুষ করে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা জহন দিয়ে আল্লাহর বন্দা হলে ফায়দা বাদে হাম মাঝে ইস্তেমালন যে বন্দা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা খামশিকায়ে চলে হামিয়ান আল্লাহর বন্দা হলে ফায়দা বাদে হাম ইস্তেমালন إين من شكر الله وبيان عارضة تفسير الدرس الحمد لله बहुत حلقات الوازيين الجائر الدورة مصر جاي الله تبارك وتعالى يفضلهم لله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إيمان الندى والدوال আল্লাহর মান্যতে বান্দা হল আল্লাহর ওরে রাজি হইতে বান্দা হল আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার মানি জাতে বান্দা হল ইদার কলব ফন্দিল্লাহ আল্লাহ জিকির লে রাখনানু ইয়া সুবহানাল্লাহ ও বায়ানা কত মানুষ ওয়াজের মজলিসের মাঝে ফন্দিল্লাহ সুকুন ফন্দিল্লাহ সাকিনাত জিন্দিল্লাহ নে কি তার মুকাবিল হদন মানুষ বংকার মাড়ো মাঝে ফন্দিল্লাহ সাকিনাত ফন্দিল্লাহ ইতমিনান জিন্দিল্লাহ বিল মুকাবিল ফন্দিল্লাহ হদন মানুষ টেলিভিশন সামাজিক ফিল্ম সামাজিক ফন্দিল্লাহ সুকুন ফন্দিল্লাহ ইতমিনান ফন্দিল্লাহ সাকিনাত كذلك হদন মানুষ ইমামে লম্বা বিজেশ হইলে ভারি ওয়াজের মজলিস লম্বা হইয়া হইলে ভারি জিকিরের মজলিস লম্বা হইয়া হইলে ভারি ইন আর দেখি আল্লাহ বরদ দেন এদুন শিসকি আল্লাহ দেন হলো বায়ানাল জিনুল দরিয়া আজর হারিজার গই সওয়াব হারিজার গই বলে তোমার তুমি হিসাব করছো الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آيلو يقول يا ريت مؤمن بندا ديان الإيمان سجده آيلو يقول يا ريت مؤمن بندا ديان الاختبار سجده آيلو يقول يا ريت ميزان مدار النصر دي والله بول سجده خدور مؤمن আর বুদারে হুদ্দুর ঈমান আছে আয় আল্লাহর হুদ্দুর আদর করি আয় আল্লাহর হামরা হুদ্দুর পছন্দ করি আয় আলহামদুলিল্লাহ মুমিন খন্ডিকা মুমিন আর বুদারে ঈমানে হুদ্দুর কিমত আছে ঈমানের হুদ্দুর কদর আছে আয় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা হুদ্দুর আদর করি আয় মিজান মালিদ সাহায্য রে আল্লাহ জিকিরের আয় হুদ্দুর পছন্দ করি আল্লাহর হামরা আয় হুদ্দুর পছন্দ করি دين ارحم مزيد عدي الخطورة مهنانو يا ميدو بين الميزان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله كيا بوشناي غريب خنا فرشاني خنا دكات خنا سندات এমানুষিন আল্লাহ জিকিরের মধ্যে মেনানো বদে ওইদিভারা হুদুন মানশে তোমারে এন্দিল্লাহ হুদুন হতাও হইব ওবাইনল তোমারা বানা ওয়াজ বানা জিকির বানা হামি জানো দেলিগি কত মানজি সামনে মধ্যে উড়ের গই কত মানজি কত দিল্লা বিল্ডিং হল বানি গেলার কত দিল্লা মানজি কত দিল্লা গাড়ি হল চলাই গেলার কত দিল্লা মানজি কত দিল্লা কিয়া বুঝে দূরাই গেলার তোমারা বানা হতা ই হবে তাই তুমি তোমারা তো আর হনো হতা নেই سبحان الله হুদুন মজিদ জেহানের মধ্যে দিনাই বলে তুই সুগে দেখো কত বিল্লা গাড়ি জোরার কত ডালা বিল্ডিং ইমারা বানিয়ে লেকিন দুনিয়া তো কিলো জাতিয়া সুগে না দেখো যেটা বিল্লা শি জোরাইবো জোরাত যেটা বিল্লা শি সামাইবো হামত যারা সমাজে কিলে আরে যারা সমাজে খন্দিল্লা জায়গা মাঝে যা জাদে জাগায়ান হত্থ খন্দিল্লাহ খড়ে বেগুনের দিলানো বে ولذلك خذوا من جد مارا دين حضوري بنا خطا ইবাদানো দেন কেঙ্গুরি জিকির লে ইতমিনানো দে যখন দুনিয়ার ইতমিনানো 10 দিনের তক কিয়ামতে হুশাম মাঝে যত দুনিয়া আছে
ঠিক যে কদরওয়ালা মানুষ, যত মাল আছে ঠিক যে দামওয়ালা মানুষ, ঠিয়ানা দিত আল্লাহ হনো কিমত নাই, খোসানা দিত আল্লাহ হনো দাম নাই। ঠিয়ার মদতটা খুশাম মাঝে আগিয়ে গই ফের মানুষ বারে জবাব আইন দেন তুমি দিবা দেন আল্লাহ কি ফারসা আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। ওই 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 আল্লাহ জিকির লে মুমিনার কলবত ইতমিনান হো। তোমার কলব ইতমিনান নব হলে তোমার ভিতরে ঈমান নেই, তুমি মুমিন নবে। তুমি একজন ইতমিনান নব মর্তবা মানে হোসিনো ফারদ আল্লাহ কিছু তোমার ভিতরে ইসলাম আছে, কিছু তোমার ভিতরে আল্লাহর আদর আছে, কিছু ঈমান তোমার ভিতরে আছে। ওয়ালাকিন তুমি মর্তবা ইবন হোসদে যে মর্তবা মাঝে নাকি মুমিনের কলব ইতমিনান দেহে মর্তবা মাঝে তুমি হোসিনো ফারদ فلا تم محنت کرو، توان نفسر تمی علاج کرو، توان نفسر تمی حساب کرو. ازیاو بیانال نیزاره نیزه حساب کری فریبا، ازیاو بیانال نیزاره نیزه اختبار کری فریبا، ازیاو بیانال نیزاره نیزه بوزای فریبا، نیزه تو نیزه فونی فریبا. ازیا نیزه الله فرصت آسه، ولكن هم زید دنی که فور ازای بوی وقتا زید دنی که فور ازای بوی هدین تو الله هما فرصتا ندای بو، هدین تو الله هما تایمو ندای بو، هدین تو الله بدلایو ندای بو، تو الله هما مقابله ندای بو. صرف تمہار عمل فائدہ دی بودی ہر کسی نو هد الله بیانو بشکار دین یانو در دل مزر کو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه نو بيانو لا كون دفع دليلو ولا مال دولة فادل. يوم لا ينفع مال ولا بنون لا تياye ولا فوinde إلا من أتى الله بقلب سليم. صحيح سلامت والا आराम ठंडा इत्मीनान वाला कल्ब इबादत और तस्वीर मरफा दे। बल्कि अल्लाह ये वदा रब ज़लाल फला अंसाब बैनहुम यौमइज़ वला यतसाअलून. ला यगनशियास वला नसबासिन ولا خنا كيرا خنا نصب السؤال غريبو بنا السؤال هدين هم كيه باقي. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. زرنگی سوا فور عمل نما بروه منشين كاميابي. ومن خفت موازينه زاريا صابريا مطلوه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هجران الصلاة هرب العيد كي الله هرب العيد دنيا ماذا نصر الله كان نور الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى شيء عجيب إخواني. بلا منوش بلا حمدري زيه بلا عبادات الغريبية ترى الله تبارك وتعالى الدنيا ठंडा जिंदगी, शांति जिंदगी, आराम जिंदगी, हयात जिंदगी तो अल्लाह दारो जगत अल्लाह ये फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा. बाई जिंदगी गराई माई
يا غضب الله طوبى لهم دنيا الماضي طوبى دنيا الشمس مريبي وشمس خبر الماضي وشمس الدكا آخرة الماضي وشمس الزندگي يا سبحان الله يتنر بلكي ولذلك الله يحط على الزكاة الله رضي استولي بالبدن لله سلام عليكم মানুষ সকলের গায়ে জান্নাতুল মাজিদ সালামুন আলাইকুম সালামতে সালামত তোমারা আয়ো জান্নাতুল রিকা সালামুন আলাইকুম তোমারা ওরে কোনো আজিয়ত নাই কোনো মশক্কত নাই কোনো কষ্ট নাই সালাম সালামতে সালামত আজিব জান্নাত সালামুন আলাইকুম কিলিয়ার জুরাইয়ে দে কিলিয়ার হামায়ে দে ওয়াইদাতুম طيب بالنبي عن رحمه يا سبحان الله طيب معنى في النيديو طيب يعني حلال شريعة المحسن ودهن الله شريعة معنى نور دهن الله خيديو بالايو فصنو زي شسنجي بالا شسيان خيلام زي شسنجي بالا هشيس خيلام زي بالا هشيس خيلام زي بالا هشيس فينيلام زي بالا هشيس خيلام خدا خلي بالا خنا خلي بالا خيلام لباس نيري بالا فينيلام خنا زغا زلي بالا زغا خيلام اموستنا بالا زغا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أبد الآباد الدنيا غريبا وقالوا الحمد لله جنة ماذا بولي بولي رندا بولي خجودي الحمد لله أو الله مربشا بشي شكريا حتى جنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن لله ينجي فرشاني بارغوري فلاي دنيا زندگی فرشاني دنيا سنتا فرشاني تدوم مدن عزلون غريبا زند الله شد كيبا देखो زند الله نعمت देखिबा देखो ओदे فرشاني जगह सिंदा जगह हम हानु فرشاني दसिन فرشاني दसिन तो दुनिया आजुरन गरीबा خلاص वन गरीबा لكن جنتك الحمد لله او الله تمہار بشادشی شکریہ الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور آرر الله آرر رب گناه مغفور دين بالله آرر حمر قدر করে দেন بالله عبادت করি যদি না দুনিয়া আজ তোমার আল্লাহ তোমার শুকরিয়া করে مقابل الذي أحلنا دار المقامة من فضله آررين زغت تعب الله ليري توفيق بيد نصيب جدي فضل الله جنة يا دنيا منارة جنة خذ ينفن مينا بسوء نورك هذا كياسة خوي لغريب او اللہ تو رحمت کری علی از یہاں رہے جنت مدد تعالی والله تو یہاں رہے توفیق دیو او اللہ ان اللہ دعا مانگی بولے کہ دعا کرے آرا رے آرا مالا پریشان ہو یا اللہ او اللہ رہے دعا مانگی خیری ہند اللہ بندہ اور کرے بانو یا اللہ دنیا مجید دعا مانگی غریبان جنت مدد ہے حالت دیگی ہے اقرار
পরওয়ারদিগার الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لا خلد مديح عدي الدكاسي ولا جسم مديح فرشاني بلا مصيبة آسي كيف جنات لا دير الدك ولا جسم الدك لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لا جسم مزيد ولا قلب مزيد شاندر جنات الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم جنة المزين كاساسدي 100 বছর 1000 বছর মুরিয়ারের দা গুরান ওরে সাবা পুরাই না ভারিবা আলহামদুলিল্লাহ ও ভাই ফোন নিয়ামতের হারা ফেলে কি দেখি আরে এই নিয়ামত হারা ফেলে দি তুবা লাহুম তারাল্লাহ বালা জিন্দেগি বালাই সুন্দর জান্নাত ওয়া হুসনু মাআব ইয়া সুবহানাল্লাহ আর লাইব সব আই বালা করিয়ার আনিয়ম বালা ইস্তেকবাল করিয়ার আনিয়ম বালা জান্নাত তারাল্লাহ তৈয়ার করতে كذلك أرسلناك في أمة আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত হ্যালো বেয়ান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত জিন্দেগি দে इन आगे मंशी के सुनो होने के सुनो जाने खाली नया होता गुलून ना की तरह के सुकून नहीं आखिरी ज़माना नबी बोले होई आखिरी ज़माना नबी ज़माना बोले होई नबीर इंतजार मदद की बल्कि हदूने وكانوا يستفتحون على الذين كفروا ترى يهودي ولا حدود خاصة او عربون آخری نبی آخری زمانار نبی زمانا کناره یه যদি নবী রাসূল হলে ও আরবত মারারা এম খড়া হাড়িতে ফনিকে বাসাইলে নেভারে রাসূলালে নেভারে فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على زدنا كاشة لأن بيرة كذا راسيني ترى توراة الماضي أصلا ترى كتاب راسي ترى بوكرة كانوا بلي هو ترى بوكرة كانوا بلي هو ياره إنكار ذلك أرسلناك في أمة عاد مارين بالله تعالى دبري ده إما شو حصل دبري ده قد خلت قبلها خطام مدل بزرگی های خطام نبیون بزرگی های خطام نبی خطای طرف نین خطام نبی الله را طرف باشده نمون نین حال دولی نین سیوا دولی نین একবার নইয়া রহিমিল্লাহ আশান মানুষ কো জাহির আই নবী এন হতে ন كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب
মক্কা আজ্জা কিছু আল্লাহ কিছু এমনি করে কোরআন নাযিল করে দে তোমার কলবরে ইতমিনান রাখিল্লাহ সাবিত রাখিল্লাহ ওয়ারাদ্দালনাহু তারতিলা আই তরতিল করে তোমার শুনে ইলা আল্লাহ কোরআনিলা كذلك ما أرسلنا في قرية من نبي جدود نبي دفعي جدود رسول دفعي إلا نبي رسول أزيد برزي أزيد بكتير جانا تهاجر إلا قالوا ساحر أو مجنون هر قوم هر نبي জাদুঘর গুলি হয় তুহমত দিয়ে ফল গুলি হয় তুহমত দিয়ে বলে হাত্তা নূহ আলাইহিস সালাম জাদুর রাসূলের গুজরি গিয়ে বেকুলরা তুহমত দিবেন আতাওয়াসাউ বি একজন আরেকজন শিখাইয়ে দেন নো বল হুম কওমুন দাউন শয়তান বিসারি আছে শয়তানে হয়ে ইন্দিল্লাহ হো মানশিন দিবেন وهذه من أدلة القائلين أنه حضرة نوح عليه السلام الزمان ما جادوا تكيننا عن جادوا تكين نوح عليه الزمان ما جادوا تكيننا عن جادوا تكين جادوا بنا سليمان عليه السلام الزمان بعد الشبه حتى نوح عليه السلام من أدلة القائلين كم يقولوا غدروا نوح الزمان ما جادوا تكين لين تو نوح عليه السلام الزمان ما جادوا نتكين نوح ولا جادوا كرخير هي تولي جادوا كرخير هي تولي جادوا كرخير تكين جادوا كرخير نكرسين تو هذا نوح عليه السلام رجع دور بالريده هذا الله يهدي إلا قالوا ساحر أو مجنون هل نبي ولا نبي كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها خطوهم مطل بزرگی تلتوان حركي يا رسول आज तुम्हारे दफड़ई तू की खैबा दे की गरीबा दे या सुभान ओ बयानो खास हाफिज القرآن خاص لمنشور الله شند جواز دي والله يعطيك بشفا صلى لي ماخذون على بينه كان شند جواز ولكن احيانا يقدر انه اصلا ما دهانه موسيقى ما دهانه ليش يا النبي ها मेरी नदीश तुम्हारा अल्लाह दफड़े दे لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك ليش اسمان ورا نازل قلت يا محمد يا رسول الله ليش استراو ويترى الفنان ليش استراو زيد الله ليش استراو زمان الله هنيئا لكم يا أهل القرآن أو قرآن ولا ور तुम्हारा وريم بشيء وراني أبط زي نبي هم نبي ذكي هم نورا قرب ديان زي هم نبي ورا ذكي هم نورا قرب ديان نبي تلاوت قري بنا جاو رسول قري معاني بزاي جاو نبي تلاوت قري بنا بعد أحكام وشيكا جاو بنا تلاوت لان قري بارد دولة دولة تمہیں كم برا كم برا كم برا بكون ملياري الرسالة الكاملة دينيان الرسالة كاملة شرح سيد لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك سبحان الله بينا عجيب هكذا الله تبارك وتعالى فرمى يا رسول الله तुम्हारे हाथ से हम काफिर आए रे तुम्हार दावत रुकी वाला जो साथ दो रे तुम्हारा दिया करने वाला जो साथ दो रे फला तुतिल काफिरीन काफिरों रे न मन्नो वजाहिदुम बिही जिहादन कबीरा एक कुरान ले रही जिहाद करो कुरान खिलाओ कुरिया रखनो कुरान ले रहे तुम आमन करो कुरान ले रहे वाज करो فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أنا دوري بده مانوش بره يا رسول الله تم قرآن ले रहे वाज करो قرآن ले वाज करो न दूर काफी अलग जगह छोड़ दे قل إنما
جه وحيد يرعد مرة دعوة الدين لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك عين الجد دشيس عرض ضرورة تلاوة قرية يعرفونه يا سبحان الله أرزل أسدالهم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ يا رسول الله وارد الدفل يدولي وارد نمان الدولي والخميد سبب دعوة الظن إكرام الله كنبرم يا سبحان خذون منوشو فلما كافر وبا فاسق وبا منافق إن الله دشمنون إن مسلمانون تمہاری کیفیت زودی ظاہر اسلام اور خلاف ہم نورد دولے تمہاری کیفیت لكن زودی ظاہرا اسلام اور دشمنی ورد دولے نعم تمہیں بر نصیت برن الحق سے ہی یا مسلمان اور اسلام اور نقصانیت دولے ہی بر نقصانی بیان کرن الحق سے اخوانی کل شیء سمجھتی چیز الله تبارك وتعالى أربع قرآن قيودك أربع خبر الماضي مسلمان مريجين مسلمان صبر الله جل يرفع جلوانا جوك الله رحمة نازل بركة في عام 1416 1416 الماضي يعني تقريبا يعني كما ربجي وقتي الجنية دنيا ذلك السنة سنين آي خليل واز الله خليل لي عليك الله رابطني عربا في الله يغفر له ويرحمه آي خاب مدد كدي ميولا دلا ميولا الوران وشي ميولا وزاربوي ورم مدد بياسي ميولا الوران وهذا عجيب هنتو ميولا تو خنو جواب में किस्सू नहीं लेकिन आया अभी अल्लाह होता है हो जाऊया तुम को तो नीला आरे देखी मान मिला خد أخذ سورة طه فرش تام غير حتى كان عارف بزير سألت واحد بول بصر بعدي وقام نشوفه بصرني خد هون توازوا حسين قال له هذا غريب ليش خديت مار وهر الله خاب الدعيدي تمي وازي مانوس بنيبا دعوة ديبا هداية دعوة ديبا بإذن الله كي الله رسول صلى الله عليه وسلم حديث فرمادي مثل ما بعثني الله كمثل الغيث ميولا عبد الله الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة يا فميولا دور للدنيا وشو ميولا فائدة زاد دير على دورة فهذه هي الدعوة وسبحان الله تحقق الله يغفر ويرحمه في عام 1423 تقريبا كانوا مدخل متعلق بالشيخ محمد أيوب الله يغفر ويرحمه. طيب لما قلت هذا الكلام عن عمود النوم تعرف وزير والشيخ محمد علي الشنقيطي لا زال حي الحمد لله وزي خد الشيخ أيوب وزير بجد ورفع وجه طيب مواربة وزارة الدولة بإذن الله ما نشيع كلمت الشيخ يا شيخ عندنا كان حابك زي ما نشوي لكي وزارة أريد راتي يا أخوي فضلت مضي عيدي وكان هذا في 24 في شعبان الشيء عجيب أنا تفاجأت إنه أعرف أن الشيخ عيسى المديان وبكل تواضع خدت وزارة أبوي يقول لي أنت الشيخ محمد أيوب أنت ورك زالين بيت خدت ورا الله دعيت وزارة نفس السنة ترى بفريق 24 و 23 مدن وقرأت سبحان الله. فهذا الشيء ما ذكرت لأحد من شيخ حبيبنا غير من الشيء أربع فزكي فالله يغفر لهم كلهم مات رحمة الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك تون فوريا رفقنا إخواني إليك النقطة سبشبه الله يخدنا على ذين لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالله غير يزال يا رب الرحمن الله رحمة الله ورعيين خطور الله رحمة بشي بارا رحمة يده الله يلوك له هداية دعوت الله بشي بارا رحمة هنو بيركن إنكار करे هنو بيركن مساو يغير تهمت ده هنو بيركن لڑائی करे هنو بيركن वो रंगन आसिया कहिए هنو بيركن मारादारा करे لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن الله رحمة ولا الله رحمن الرحيم يا الله الذي كفر قريب تقول يا محمد ترى زند الله قريب غرات مو جواب دو قل هو ربي الله الرب عارف وجد الخالق المالك الرازق الله لا إله إلا هو يا سبحان الله هنا جمع بين الربوبية والألوهية قل هو ربي الخالق المالك الرازق وجد الله هذا توحيد الربوبية لا إله إلا هو نقول عبادة نبجم الله الله يكون عليه الله هم شريك نبجم هم شريك نبجم هذا توحيد الألوهية جمع بين الربوبية والألوهية لذلك وبين الله قال خالق من إقرار بالله زبان إقرار بالله حقيقة إقرار هند الله جاهلية المدين مشرك ولي غريزان ولكن وبين ترى خلف هذا الجن ولي الله يقوله أسمان خلف هذا الجن الله يقوله هذا زبين خلف هذا الجن الله يقوله هذا ولكن سوى الدهوري خليق الله يقوله فقط وريه بعصر يزوله فما نفعهم ذلك الإقرار هنا إقرار يدعوهم فأجلنا عليه ولذلك أبين إقرار ذنبه يقول الله يفوده جديد على روح بالله ورحمه عبادته لله ورحمه قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب أتوكل لي الله غري توبة بجم لي الله ركايري سودا غريم لي الله ري مقصيم لي الله تو ولو أن قرآنا سيرت به الجبال الله قرآن هدي بخد النشيس الله يهدي يا رسول الله عن قرآن هدي بخد النشيس آي نازل بجيد كتاب الله حمد الله كتاب قرآن هدي بر قيمة حمد الله قدر حمد الله قوة حمد الله فوز حمد الله وابر حمد الله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال خنا خطأ زدي خنا عبارة زدي خنا بيان زدي او فارغ الدلوري كل أيوه فار لاري فتو ولو أن قرآنا سيرت به الجبال خنا خطأ فار لاري فتو أو قطعت به الأرض خنا بيان يرى زبين السيف علي فتو يرى أو كلم به الموتى خنا خطأ مرار زندہ گوری خطو بولی آرے مرال یارے سوال جواب گوری خطو بولی آرے خنا خطا لو یارے اے اللہ خطا لو یارے اے قرآن بل یارے فتح لكان هذا القرآن
জবাব কথা জানো জবাব لكان هذا القرآن হে কোরআনের তার যদি আরে মরারে জিন্দা করে দিন ভারত দৌড়ি হে কোরআনের গাফার ও কুতুবুল আলিম ভারত দৌড়ি হে কোরআনের তার জমিন ফাড়ি না ভারত দৌড়ি তো আর ফাড়ি বদে হনি তোর হারে ডরব দে হন বৈদ্যরে ডরব দে হন জাদুঘরে ডরব দে হন জালেমরে ডরব দে হনে ফাড়িব যদি আল্লাহর কোরআনে না হয় তো ফাড়িব তো হনে بل لله الأمر جميعا أمر بكون الله خم بكون الله يدري بده أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا الله يسجد لي فراغ من المنشد كل আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা ইজাজু বলিয়ারে মানুষ বেগুন এক মিল্লত ওয়ালা এক দিন ওয়ালা বানায় তো বাল মানুষের হেন হলে অবাই গরিব গন্ডাওল আর মিসকিন হল কসু সদকা করো খয়রাত করো কসু মুসাদা করো পিতার হদে আরে পায়ু মান লাউ ইয়াশা আল্লাহ ইজাজু বলে হাওয়ালে তো قال لي نو حوا دي دري آپ کا حوا کرے نعوذ بالله بحجر من خلق يا خدام لي أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس الله يسجد لي بيقولوا نرى هداية الله يسجد لي هذا بيقولوا نرى الدين المداني ولكن الله الحكمة الله المنشاء মানুষ عند الله اختلافات يبقى دينات يبقى ودينات يبقى عند الله يبقى عند الله امتحان جاري إلى قيام الساعة نرجو الله الله دراسته ثم الله رحمه الله به ينسى هذا الله الله رضي يستوى كذا الربودر ما ديان نين كيسا بيقولون بالله عبادة مالك بيقول مسلمان بيقول مؤمن هذا الله هذا غير إنسان غير فرق إنسان بدر نيجي فرق أسد دل مزين دل ما أداس نيجي بالا إذا بوراي لاري كذا ده دل ما أداس حق قريب كيو ساجو سار باطل كيو ساجو سار दुनिया के सुखवार आखिरत के सुखवार ए वे गांडे दी वे इंसान और उधर मात दही बासे जे मात दही बा फिर बिस्तर ऊपर ولذلك بعض العلماء الخوي इंसान যদি বালা মানুষ হই इंसान যদি ইবাদতদার হই इंसान যদি আরে মরিবাসের মধ্যে কলমা করে মরিবাসে যে বালা মানুষ হলে ইবা আল্লাহর নজরের মধ্যে ফিরিস্তা তুনা يقول لي السبب ما رضيان خدا على خدنا تخون خدي خدا على خدا خير الله يفيديان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بلا الحمد لله أولئك هم خير البرية برية معنى الله مخلوق بكل চলে যে মানুষ কয়ে আল্লাহর মানে গিয়ে বালা ইবাদত করে গিয়ে হিজা আল্লাহর মখলুকর বেগুন বেগুন আছে বেগুন তোমার বাবা চলে বেগুন ওদের ফিরিস্তা আছে ফিরিস্তা তোমার বাবা কেলা হিজার গুদরে থানা আবু সুবহান আস্তাগফিরুল্লাহ গালিবি কই মসজিদ আনের বালার কই রাত মনোহর গুমান নজর তোমার গুম তাইলি গিনে আয় মনোহর باير نواسج الذي يا منهور ذكر الله منهور كسب الدنيا بحم الله منهور خط الشيطان منهور يا سبحان الله إخواني هذول مانوش مبتلى سورة ليري شراب ليري غازا ليري مبتلى هي بيه خاطر مهنة بوري على بسر نادي عمتو نبرة عمتو عايزة عمتو يرتقلا خدول داري سورة ذلك الحمد لله
মুসিবতিবাদ ন করে বলাইবাদ ন করে রাহমাতুল মধ্যে আছে আলহামদুলিল্লাহ এখন জেনে কি মুসিবতিবাদ করতে মুখ খালা হই বলাইবাদ মানে হচ্ছে এটা তো আলহামদুলিল্লাহ লড়াই জড়ি যাবে কত এরিদা জেনে কি এরিদি হচ্ছে যে মানুষ সারা পাইতে হলে এরিদি হচ্ছে আল্লাহি বাবা বেশি বড় মানুষ বেশি কুওয়াতওয়ালা মানুষ বেশি আজিমতওয়ালা মানুষ বেশি হিম্মতওয়ালা মানুষ বেশি দিলওয়ালা মানুষ নয়তো মনে না হয় জেনে কি আর শোনা হয় তো এরিদি হচ্ছে শাবাশ আল্লাহি ফাদলুন মিন আল্লাহ বাকাল কি আল্লাহ ইন হুয়া ইয়ানুল মা'রুফ জেনে কি পুরাই খান এরিদি হলে হচ্ছে বুড়াই ফিনি মোর সাথে এরিদি হলে হচ্ছে Allah Allah, kalau monggo gitu kan lano, hada monggo gitu, fan monggo gitu, kode nahi no, monggo gitu kan lano, khalle host to jalan, tapi kalau, lekin Allah Allah ini dekhala di balik hari, noharit dekhala Allah ini dekhala di balik hari, ada bisi bawa kami ya. Asalan الله يسجل كل من هذا يقول الدور ولا الله من شانه الله حكمة كالسبحة والعفاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء كالسورة هذا يقول ملائمة يا سبحان أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد كافر زتراني كي الله رنا ماني زتراني كي الله دين رنا ماني زتراني كي زبين روره هذا فساد और غريزات هذا بغاوت और غريزات هذا नाफरमानी और غريزات इधर कुफुरित इधर कांडे इधर बुराई इधर कांडे इधर खराबी मजीदे कांडे हत्ता मुसलमान अद्दा काफर कलर हम बोल जाते हैं दिला हत्ता मुसलमान वासे तार बुरा ते कांडे तार खराबी ते कांडी गाड़ी रही है सुगन निकलनी हत्ता मंशर और अठाला फराती हत्ता फराम मन हत्ता आज़ाब नाज़िलती हत्ता ज़ागात हत्ता डल्ला मुसीबतों दे الله يرد حتى المنافقون مصيبتهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أو منافقون سجن ذكرني حنين نفرني بصرت ونفرة إلا حق مصيبات بمصيبات حق مصيبات وإذا وكان يبرزنا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين مطاع كريم ربي ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم ورد وارد مصيبة النازل داكي كناري فرمدي جماعة الورد قوم الورد
خدا دارا خدا مصیبات خدا اذیت آدوده سوگه ناده کرد خانه ناده هندی لطای زگوی حتی یقضی وعد الله الله تبارك وتعالى الحكم أيضا إن الله لا يخلف الميعاد الله يوعد بريد خلاف نظري وبينهم الله وعد حرمان الله تبارك وتعالى تمہارے فرصت دیا جا خلاف توكن عبرتنا الله تبارك وتعالى بريد مارجو المريبو تريهم دوري والوقتو عبر عقيد سيريا رعشنا ولقد استهزئ برسل من قبلك يا رسول الله تمر عدل النبي البزريودي إن اللي يخطوها شهر بريكي خطو تشركي خدا عزيز قراري خدا مصيبات سبحان الله إن بالله حالت لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قربا أول قربا إني قرات كي بيزد نبجنا أولم ننهك عن العالمين تمہارا قلتي ما نقجي তোমার গরম মজা করবা আমি হারি বাজি তোমার হন ধর্মানি হন একরাম নাই তুমি হন কদরওয়ালা মানুষ ন এর মধ্যে হবে যে এতে নবী لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد आप तो बोलता है जो आपको खानदान दा जो तुम्हारे इज्जत कोई ना बच्चा एनो तो भी चाहिए दे قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يا شعيب ما خطينا نو فوين نو بوزين نو زانين نو مانين ولولا ربك لرجمناك تمہار جماعت نو دبلی ارے تمہار خاندان نو دبلی ارے تمہار اگنا گشتی نو دبلی ارے تمہارے دلا ماری ماری بلائتام ولولا ربك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز والله حمد اينو تا هو كده نبي الوريد أم أنا خير من هذا الذي هو مهين من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين آي بلاني نجي توتا خطا هو ديته بلا سبحان الله توتا هو دين عرب قومي خطا هم توين لفظه توتا يبقى عربي مالكي هو قرآني كريم عربي هودي في الأصل توتا تماما نفس الكلام والذي يقرأ القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة فرمان به وقام يشي القرآن بلا قري فريقية صاف قري فريقية يقول الله صلاة وقام يمش إيتي قرآن فرق دي توتا قري فرق له أجران في صلاة فتوتا ممكن يقول عربي لفظي باير عرب قوم الله مسيح على زمان خدعي بلا نكي توتا بمعنى شبه بلا ديور خدا هو نزان كان خدا بوزي نزان قدر ناي بيزد غلام إذا تمر بلا إذا فرعون وموسى عليه السلام وشاء هذا الله هذا الله ولقد استهزئ برسل من قبلك وقدونا جماعة رسول الله عند الله خدا والخوزي نبي الله رسول الله عند الله
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فأمليت للذين كفروا آية فرصة آية كندي أرى لمبا حياتي দেখো আরো হ ইতো হেতা লবাইন হায়াত লম্বা ফোন ইয়ান হনো বালা মানুষ জান আলামত হায়াত বাড়িয়ন ইয়ান হনো পুরা হরাহ মানুষ জান হনো আলামত হায়াত দে রহনা এতিবার নেই এতিবার ক্লিয়ারে সামনে লম্বা হায়াত বায়াস কি গজস বড় হায়াত বায়াস হেতা আল্লাহ ক্লিয়ারে জিন্দা দে কিতারা তারিখ দেয়ারে কত মানুষ জিয়াদা ফরান মাঝে লেকিন মরা কোনো নাম নাই হনো ইয়াদ নাই হনো জিকির নাই হনো নিয়াস فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم تلع فرصة دي شايمو يرب فلما نسوا ما ذكروا به ذاتني ديار فوري فلين عادي فوري فلين فتحنا عليهم أبواب كل شيء عجبوا كل حتى إذا فرحوا بما أوتوا زمانه दुनिया रे बहुत ज़ाहिर खुशी कौन से गए हाल खुशी माज़ी किताली माज़ी एक किताली माज़ी أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون عارفكم أشيء أين عشان الدرب إخواني ولقد استهزئ برسل قبلك دعوة دوت মানুষ তোমার দেশে এশকার আহমদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজিয়ত করি বাজেদলি তোমারে কি করে আজিয়ত না করিব তুমি কন্ন আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলে বানা উঠি হতা হই বাজেদলি তুমি আলে কন্ন ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ظالمون الله فرصة بيش قيد الله بالهم إن شاء الله يفرصة يلا هيترا زيتو صبر غريب هدو ثار گناه معفو بالهم فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم جميعا درب لي سورة عدد جديا الحمد لله فكيف كان عقاب تمہارا سادہ الحمد للہ ایک زنے کن غلط درجے ہیوں ہم درب لئیے اور ایک زنے فرصت وئی ہزار غلط درجہ اللہ اتنا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كم غري كافر ولي فاتور رسولا غره غاسور رسولا غره بوتور رسولا غره غير الله كم غري معنی أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت الله يفضل دو ذات उग्गो ذات ये दे हर चीज हो जाए हर नौसर मालिक हर बाला हम जिधर बाला इंसान जादर बुरा जिधर बुरा इंसान बेगुन हो जाए अफमन हुआ काइम अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसब उग्गो ذات और उग्गो ذات किसको होने वाले ला निजर हो जाए गरीब बच्चे ولا هوني كيرو بوجا غريبتي ولا كي همسلت ولا كسو ديغاري وجعلوا لله
দিকে নিজে বাজি আল্লাহ এক জাত আর এক জাত যে বোতল আছে দেখুন হন্য হোক কি আল্লাহ হোক নাকি দলিল হোক তোর হক আল্লাহ তোমারা হলো জবাব দো তোমারা যখন হক না কেন হয়েছে বলো وجعلوا لله شركاء خضر তোমারা শরীক কত কত বানালেন নাম তো সেই أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض الله ينظامه دي شيء كان قرار هذا وذلك الله ينظامه دي شيء قرار هذا أولا الله ينظامه دي شيء لا ثاني قرار هذا ما دينه ظنه هذا الله سبحانه إبراهيم عليه السلام خلق جميل ودقيق إبراهيم عليه السلام خلق العظيم هو بعضي أجا أركان توم فطر كي نرانونا بعض خد تبين بعض عام ورور هداية نازل बहुत की हो भी दे खुद जाने मत करो चले फैक्टर की नराने खाली का बात थोड़ी की चले फैक्टर का होते ना की निशा की गुरिसा बात होते नदी के बड़ा फैक्टर में नदी की तू ही नार होने वाला ना तो हल्ला को तक बात करा था तो नदी के लिए चले होते नार फैक्टर आरे हिंदी बात होती नौफुने ये खल्लार होने वारसने फायदे हुए मानुष ने दे मंजर मुंदे क्वीन दहादी मंजर मुंदे माजिदी मंजर केंद्र होते चले बाबू होते लिमा تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا نو देखे दोले नो पुने दोले नो फायदे दिगार दोले तू तो रसूल का जरा बोले لذلك يا إخواني إذا قيامك الله يخطي أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض الله النظام من ذلك كان شيء ما قدره الدوزي أم بظاهر من القول أو ضرب قرار ذري بدي تمہارا بوتين استعمال ضرب دي ظاهر من القول يعني خطأ بنا وخطأ حقيقة السنة بنا قال يا سبحان الله قالوا ما له معنى بيشسال بنا قال خطأ ياره غفل ياره قال ياره ياره خنا মানুষ সদর হয়ে যদি আবুয়ে জামা দেও আজ বুঝিন দি আর হলুন খামসারা হই না ছিল হিং লোক বা শয়তান হয় তো হামতাম নাই রাস্তার মধ্যে বড়ি इधर প্রতিদিন শরীকা করে মানুষের লর মানুষের মেলা দিলা রাজা গণের হুকুমত বানা লড়াই করে দেশ সতা করে বাজে করজ যাইরে হুকুম বাইরে সুন্দর করে বলে খাল্লাম তো শুরু করতে শুরু হয়ে দিন শুরু ام بظاهر من القول بنا خطا اخواني প্রতিদিন খতাইন খত এটা তো বলমা করে প্রতিদিন খতাইন খন হিদাত তো শরম না লাগে কোন মানি সারা কোন ফায়দা সারা এ খতাইন কি আল্লাহ হো বলে এ ফুজুল টাইমিং কি আল্লাহ হো রাজনা বলে এ জায়গায় আনত কি আল্লাহ যা বলে ইনো কসলন নাই এটা আল্লাহ তাআলা বল যুজিনা লিল্লাযিনা কাফারু মাকরুহুম ইদা রব্বিয়া সুন্দর লাগে ইদা খতাইন না বলে তাই না বলে দে হিতে গফিবা না মারিলে এদিন লাটিয়া গুনার দিলে যে চিন্তা নয় কিন্তু গফল মারি না ভারতে এদিন হিন্দি লাগুনা বল যুজিনা লিল্লাযিনা কাফারু মাকরুহুম হিতে কাফির যত হিদারে তাপিয়ানে সুন্দর লাগে দে হিদার শিসিন ইখওয়ানি বাজ মানুষের নামাজের অর্থ फाक করে पूरे मारियारे काकुरी वाला मेडिकल होले पीछे मारी तो मौसम होते हैं इन पर्दे मौसम असला हो गए न नमाज बिजात तुम्हारा भैया होने नमाज फादल बुलिया रे नमाज खफीफ बुली तुम्हारा भैया होने
نماز টাইম ওয়াক্তে বেশি পড় ولكن الله يحكم بنده والله خاتم مريدي تبقى فاضل في الواقع مش بار فاضل تلو بيانال انا كل شيء انا دي لما نماز کی بار انك فاضل حتى الله نماز نہ پوری مسجد درزانی اور دو جاکی ارے امام جتور گزاری میں گزارت مقرہون جتور گزاری میں گزارت ہینین تاثیر نہ ہو تو در آئے در آستے سے ہوتا ہوں دارا کن دارا کنی تھوڑی امام نمازی کا نحن بھی ایڈے خانم ملیم کانما سبحان اللہ آئینہ دیمانی خند اللہ آئینہ خطا ابا آئیبا ارکن ہوئیبو امام ری بنو آئیبو مسجد ری بنو آئیبو ایڈا ہوتی آئیبو سبحان الله هذا من أعجب العجب التور آواز مصدر آواز مغرفون آواز نقول هيدر أدلان بوير وضع الدوين أسلي أسلي ينفون بل من أعجب من ذلك جوال خدنا حرام مدلوي بها استعمال غريب يعني منشر خدنا إزق بيرا خطاهم चल आवाज रो बुरा बुरी दिता को होनी के ताके न होना आवाज एक बुरा ही नीचे जंगल सुने बैठ रहा है दागो तो होने की न होने मस्जिद नमाज सोलेर इधर चित्ते आवाज ही सुने रो इन दुआओं में फॉलो इन गुरुकुल लोगों में नहीं हिंदी ला फसल लागत नहीं हिंदी ला सुंदर लागत नहीं बल ज़ुय्यिना लिल्लज़ीन कफ़रू मक्रुहुम وصدوا عن السبيل إذا رأيت نزور استطلاري بياغي إذا نزور استمنوا زيتو بها لجيبا إذا بهم بها صلى هذا الله سكر على ذلك دي حافظ بدي بها وتو لا مهمي كفاله إذا تو بشي كم لगे بها الله سبحان الله وأن هذا الرسول قل هذه سبيلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل بحرص اختيار من الله بحرص الكلام تبع خير العمل بها أذلك علي أذل وصل لي هذا من أحجر بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن الله فما له من هاد الله يليكي زاري هداية نوري إذا هداية خمتواني بو زد الله تبارك وتعالى إذن الله هداية نورا كده وليه ومن يضلل الله ذات نصيب مدى غمرين مدى دماري تاكو نناسي فما له من هاد داري غراضيه هداية قولي هاري بده هند الله ناي زهرني كي قرآن العارينا وري قرآن لي وعظ قرآن العارينا ورا حديث لي العارينا ورا نبير خطا لي العارينا ورا نبير راستا لي العارينا ورا ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق زدراني کی عمر راستہ اختیار گجے بہا راستہ اختیار گجے برا راستہ اختیار گجے دنیا مزید ذلت دنیا مزید عذاب آخرت مزید عذاب آخرت العذاب دنیا عذاب تمہارا بڑا وما لهم من الله من واق واق معنی وقاية الله عذاب الطور بعصر إنه كيني مثل الجنة التي وعد المتقون جنة لله الله متقي بندور وعده كده جنة لله
مثل الجنة التي وعد المتقون. يا سبحان الله، جنة الوعد حرق جلال لي تقوى دار ونوره متقي ونوره تجري من تحتها الأنهار جارنا أكلها دائم وظلها. خانايو رزقه أفراني سابايو أفراني جنة السبع فراني زيبوي جنة الحامل فراني زيبوي جنة الرزق فراني زيبوي. يا سبحان الله. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. جنة على المكاشم فرع بشكل الله. جنة الأوصاف مفرع يعني جنة ودرهم تلك جنة عجيب جنة. وبينهم الله تبارك وتعالى يقول أنا رين جنة طريقة ماذا دولين أنا كنغري نظر بري كنغري دين نظر ما تبشر ذكر مطر والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يدور المدد إلى دار السلام جنة سلامت ولا جگہ خنا عزیت نہ خنا دکھ نائی ہے جنة الملكين. إخوان মক্কা শরীফের মধ্যে হিজরতে এসে মানুষ কত দুঃখ কত মুসিবত সইল লাগে মানে মক্কা গেল কত মানুষ নাশ মানে উড়ি ডুবে গিয়ে ফুরে গিয়ে سمعت أبا فرقني لأن الله يغفر له বর্মা তো আর কানাতে নেই বাংলাদেশি বাংলাদেশ পাকিস্তান গিয়ে কানাশি গিয়ে হেন্তু দুবাই এসি إن أتيت أنتو حماي يانتو لوري حماي كيان لوري نيرينو غاري حمدان غوري كسو كيان غاري أنتو أركان لغاسا هده بصر دي بصر حم غوري كسو كيان غاري أنتو لوري آي لوغان مدى لان شوطان ودورت دين الساب بازر دهولي بده الحمد لله. وصلوا إلى عدن عدن لمي دي يلا يعني خطوة مانوش والآن اللي عدنت إلى مكة. يا سبحان الله آلي مكة زيوم مكة زيوم مكة زيوم. أتذكر وقام الشيخ متحضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داير سؤال بردين خدع يمنت الشديد ما وارث إلى يري إلى مكة فمسيقاي عمره قرأي حظ قرأي فالعار ما الحق عن يدي الجليل. والله لما أسمع هذه القصة قصة يقولي لي عن باربا غريابي الله يغفر له ويرحمه الله يا أبا ربنا ما فريده أبا رحمه جنة باقي زمان الخبر يلا عدم فوسدي الله سبحانه وتعالى عبد داتيران باهر معرف لدوي عدم إلى مكة آلي كما ورد فيها آلي مكة آلي انتو آلي راكشة زاهدوني انتو آلي رجل جدة زاهد جدة يامد نوزي لنگوتن جدة مزي هذا خطو مصيبة زي بنا خطو دلوي زي بني آلي تدور لجام. فيا إخواني هند الله مكة موسم هاي موسم يدوني تولي هون جنة موسم دي بيتي جنة ما زي محضر بتي من داري جنة هذا شيء سيان أو بينه أقمنا هي عن الناس اللي هم بشيء هم درا جاء البصر كلام يقولون الحمد لله سيدنا حماس الله على محاضرة الأنبوجة الحاني يقول كلام الله يتوفيق لي إن شاء الله يتشري معي على المحاضرة الشيخ عاطف
توفيق دليل دعوت منار المجتهدين أيد شنيبر الشيخ عاطف تابعين السفل المزيد توي عنوان زي مدي الله يتوفق دليل إن شاء الله مثل الجنة التي وعد المتقون تعالى مجلس بعد إني قرآن نشر وجه قرآن لا يعرف رأي ها دين موجود وين على البيت دين الإسلام فوريو الله يتوفق لي إن شاء الله ربي وهذا فين ترتب العشاء فوق ولا هنا فوق عشاء جاهز مستقيم ما شاء الله حنا يسجل أنا عيرد الله تبارك وتعالى يعني يتمنى التوفيق